आज आम यह भिडियो अष्टम श्रेणी संस्कृत कलिका बहिर द्वितीय पाठ जह क्रियवान स पंडित विषयर अभ्यास कार्य बा प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। एक नंबरटी कहिछि एक पदेन उत्तरम लिखत गोटे शब्द रे उत्तर दियो। क नंबरटी कहिछि कह बुधस्य भक्त असीत किए बुधंकर भक्त थिले आंसर हेबो देवी दयाल। ख नंबरटी कहिछि किम श्रोतुम देवी दयाल अगछत देवी दयाल बुधंक पाखकु कौन शुणिया पई जाइथिले आंसर हेबो उपदेशम। ग नंबरटी कहिछि कह जर पीड़ित आसीत किए जर रे पड़िथिला आंसर हेबो बलिवर्द माने बलद। घ नंबरटी कहिछि देवी दयाल बलिवर्द कुत्र अनयत देवी दयाल बलदटीकु केउठी नै गले आंसर हेबो पशु चिकित्सालयम। ओ नंबरटी कहिछि गौतम बुध किमर्थम आगतः गौतम बुध केउथिपाई आसीथिले आंसर हेबो उपदेशार्थाम उपदेश देवा पाई। च नंबरटी कहिछि जह क्रियावान सह कह जे क्रियवान बा कर्मठ जे कार्य करंती से किए आंसर हेबो पंडित। तापर 2 नंबरटी कहिछि शून्य स्थान पूरणम कुरुत शून्य स्थान पूरण कर। क नंबरटी हेबो कंचन अति लघु ग्राम आसीत। ख नंबरटी हेबो देवी दयाल बलिवर्दस्य सेवाम अकरत। ग नंबरटी हेबो बुधस्य उपदेश समाप्त। घ नंबरटी हेबो उपदेश श्रवणे श्रद्धा भवेत। ओ नंबरटी हेबो भवन्तः सर्वोपि तथैव कुर्वन्तु। तापरे च नंबरटी हेबो बुध वचने आस्था नास्ति। तापरे 3 नंबरटी कहिछि मातृभाषया अनुवादम कुरुत मातृभाषा रे अनुवाद कर। क नंबरटी कहिछि देवी दयाल सूचना अददात देवी दयाल सूचना देले। ख नंबरटी दैछि बलिवर्द ज्वर पीड़ित आसीत बलदटी ज्वर रे पीड़ित थिला। ग नंबरटी दैछि देवी दयाल बुधस्य चरणौ अस्पृशत देवी दयाल बुधंक पाद स्पर्श कले। घ नंबरटी दैछि तस्य अश्रुणी पतनी स्म ताको आखिरु लुह झरी पडुथला। तापरे ओ नंबरटी कहिछि मनसी दया भाव भवेत मनरे दया भाव रहिबा उचित। च नंबरटी कहिछि मम एकम वचनम शुणवन्तु मोर गोटिए कथा शुणन्तु। तापरे 4 नंबरटी कहिछि स्तंभ मेलनम कुरुत स्तंभ मेलन कर। सह पंडितः ग्रंथेषु उक्तम एकम वचनम भवन्तः सर्वे महान भक्तः। तापरे 5 नंबरटी कहिछि संस्कृतेन वाक्यानि रचयत संस्कृत रे वाक्य गठन कर। क नंबरटी दैछि आसीत वाक्य गठन कले हेबो तत्र एकः राजा आसीत। ख नंबरटी दैछि सर्वे वाक्य गठन कले हेबो सर्वे जनाः प्रसन्नाः। ग नंबरटी दैछि भवेत वाक्य गठन कले हेबो मनसी दयाभाव भवेत। घ नंबरटी दैछि उपदिशति वाक्य गठन कले हेबो गुरु शिष्यान उपदिशति। ओ नंबरटी दैछि प्रातः वाक्य गठन कले हेबो प्रातः काले सूर्यः उदेति। च नंबरटी दैछि अस्ति वाक्य गठन कले हेबो मम ग्रामः अति सुंदरः अस्ति। तापरे 6 नंबरटी दैछि संधि विच्छेदम कुरुत संधि विच्छेद कर। क नंबरटी हेबो क्वश्चन कह युक्त चन। ख नंबरटी हेबो चान्ये चह युक्त अन्ये। ग नंबरटी हेबो उक्तमपि उक्तम युक्त अपि। घ नंबरटी हेबो नास्ति नह युक्त अस्ति। ओ नंबरटी हेबो सर्वेपि सर्वे युक्ते अपि। च नंबरटी हेबो तथैव तथा युक्त एव। 7 नंबरटी दैछि शुद्धम उत्तरम चिनुत ठीक उत्तर बाछ। क नंबरटी दैछि कह पंडितः ठीक उत्तर हेबो जह क्रियवान सह। ख नंबरटी दैछि सर्वे व्यसनिनः के ठीक उत्तर हेबो मूर्खाः। ग नंबरटी दैछि देवी दयाल कस्य महान भक्तः ठीक उत्तर हेबो बुधस्य। घ नंबरटी दैछि गौतम बुध कदा आगन्तुम अकथयत ठीक उत्तर हेबो प्रभाते। ओ नंबरटी दैछि कह ग्रामे ग्रामे भ्रमण उपदिशति स्म ठीक उत्तरटी हेबो गौतम बुधः। च नंबरटी दैछि कस्य अश्रुणी पतन्ति स्म ठीक उत्तरटी हेबो देवी दयालस्य। तापरे 8 नंबर दैछि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत पूर्ण वाक्य रे उत्तर दियो। क नंबरटी कहिछि देवी दयाल कीदृशः आसीत देवी दयाल केमितिका बा केउ प्रकार लोक थिले आंसर।
ଦେବୀ ଦୟାଲଃ ନିର୍ଧନ କୃଷକଃ ବୁଧସ୍ୟ ମହାନ ଭକ୍ତଃ ଚ ଆସୀତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦୟାଲ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଦେବୀ ଦୟାଲଃ ଗୌତମ ବୁଧମ୍ କିମ୍ ନ୍ୟବେଦୟତ୍। ଦେବୀ ଦୟାଲ ଗୌତମ ବୁଧଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କଲେ? ଆନ୍ସାର ଦେବୀ ଦୟାଲଃ ଗୌତମ ବୁଧମ୍ ସ୍ୱଗ୍ରାମେ ଉପଦେଶାର୍ଥମ୍ ଆଗନ୍ତୁମ୍ ନ୍ୟବେଦୟତ୍। ଦେବୀ ଦୟାଲ ଗୌତମ ବୁଧଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଗ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଦେବୀ ଦୟାଲଃ କିମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍। ଦେବୀ ଦୟାଲ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଆନ୍ସାର ଦେବୀ ଦୟାଲଃ ଅପଶ୍ୟତ୍ ଯତ୍ ତସ୍ୟ ଏକ ବଲିବର୍ଦ୍ଧଃ ଅତ୍ୟଧିକମ୍ ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ିତଃ ଆସୀତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦୟାଲ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ଘ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଗୌତମ ବୁଧଃ କୁତ୍ର ଉପବିଶ୍ୟ ଉପଦିଶତ୍। ଗୌତମ ବୁଧ କେଉଁଠାରେ ବସି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ଗୌତମ ବୁଧଃ ଏକସ୍ୟ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଅଧଃ ଉପବିଶ୍ୟ ଉପଦିଶତ୍। ଗୌତମ ବୁଧ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବା ଗଛର ତଳେ ବସି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଊ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଦେବୀ ଦୟାଲଃ ଧାବନ୍ ଆଗତ୍ୟ କିମ୍ ଅକରତ୍। ଦେବୀ ଦୟାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି କ'ଣ କଲେ? ଆନ୍ସାର ଦେବୀ ଦୟାଲଃ ଧାବନ୍ ଆଗତ୍ୟ ବୁଧସ୍ୟ ଚରଣଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦୟାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ବୁଧଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଚ ନମ୍ବରଟି କହିଛି କଃ ପଣ୍ଡିତଃ। କିଏ ପଣ୍ଡିତ? ଆନ୍ସାର ଯଃ କ୍ରିୟାବାନ୍ ସଃ ଏବ ପଣ୍ଡିତଃ। ଯିଏ କ୍ରିୟାବାନ୍ ବା ଯିଏ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତ ଅଟେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ପ୍ରାୟଣ 50 ପଦେଇହି ମାତୃଭାଷୟା ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ 50ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କହିଛି ବୁଧଦେବସ୍ୟ ମତେନ କଃ କଥମ୍ ପଣ୍ଡିତ ପଦବାଚ୍ୟସ୍ୟ ଭବତି। ମାନେ ବୁଧଦେବଙ୍କ ମତରେ କିଏ ଏବଂ କିପରି ପଣ୍ଡିତ ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ? ଆନ୍ସାର ବୁଧଦେବଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ପଣ୍ଡିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଉପଦେଶ ଶୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହିଁ ତେବେ ସେ ବ୍ୟସନୀ ବା ମୂର୍ଖ ଅଟେ। ବୁଧଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତ ସିଏ ଯିଏ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରେ। ଯେପରି ଦେବୀ ଦୟାଲ ବୁଧଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ କେବଳ ଶୁଣି ନଥିଲେ ବରଂ ରୋଗୀ ବଳଦର ସେବା କରି ସେହି ଉପଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ କ୍ରିୟାବାନ୍ ସେ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ। ଏହା ହିଁ ବୁଧଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।